kok tisadi busadi hayakai tiprastio tamo tiprasa tamo non tiprasa sini bebang ni right tabuni government abono katil khai pai nai o pandawo je borom ganang মন্ত্রী okra je ADC chalok nai rok khumlung headquarter ba ADC ni hafang borok rangkrui hini borok state government tai central government ni borong ni thingo yaksi sursao borok complain khayo abo thigia enkai abono tuina ni kok je oro মন্ত্রী okra abu bosaka taglai bisini 2025-26 financial year ni je 800 tai busubbo around 900 crore ADC manthai borongno bebak jung release khairika aboni je slai alaida additional kubangkuk taibo 169 crore tabuk jorate rang rejakha taglai je I rang bisini 2025-26 ni tabuk June tal kho June tal kai April May June matro quarter kaise thango je chini je systemo je bisi kaisao every rangor hor jago quarter je tin je bisi talthamo kaisa quarter enkai taltham bisingono bosaka 169 crore ADC ke অতিরিক্ত দেওয়া হয়েছে এডিশনাল রাং রিজাক্কা বরং মানথাই রাং তরি খানো enkai taibo kutham quarter tongkho tinta quarter tongkho taibo jang nai tamni bagoi ADC samung ongyong nai jung potrika porikha nogo ADC o je chini ei employee rok borok retirement to thangmani pray tabok 19 months 20 months pray der bosoni slaje ko bangongkha boroni pension mania bai ke cholitung borok ADC o pray 300 school single teacher be cholitung khai abotamo aboto ekta generation ni bini foundation o jodi bini abuk ringkai tumam nai o generation I hayungo jotto lamago jotto faisingo jotto batalimongo bo ukologo tong nai enkai ang okok samaniongkha abo kebono ang sejamani kebono je naislemani kebono criticize khenni baguya ADC tabuk chalok nai jara hafang rok tai Tripura joni lukurok aboni bising bosini Tripura takok rok kisa wansok di sabok kobui kok saka Dr. Manik Shah borom ganang মন্ত্রী okra অর্থাৎ স্টেট গভর্নমেন্ট না ADC তারা যে নাইকল নাই রক চালক নাই রক বরক কবই কক সাকা ব জাগাও চিনি ই ADC অংশনি হামকরাইনি তমো এডুকেশন তমো কমিউনিকেশন তমো ড্রিঙ্কিং ওয়াটার তমো ওয়েস্ট লেবার तमो इलेक्ट्रिसिटी तमो वैकेंसी जे फिलअप होंगे ADC बिसिंगो ठीक है स्टेट गवर्नमेंट न बात दी ADC वो प्राय 5 to 6,000 रिक्रूट होंगे सब्जेक्ट ड्यू एडिशनल प्रिंसिपल ऑफिसर अब वो जेमन वाइनी
लाख लाख रां फी दिगुई चिनी जे पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट इंजीनियर एग्री एमएससी रक परी फैनाय सराय रक पीएचडी खाइजारक बरक हाई हाई परीक्षा बरंगनी रिजल्ट दं गया आबो सिमिया at all categories group C group B group D ADC ni sub zonal zonal officer ko borok kori rangbu kori borok bu kori rangbu kori abo kaisa second dongkha tamni bagui chung je 125th constitutional amendment bill थांनाय बिसिस्नि कसै तंखा पार्लियामेंट बाय तमो बि तमनि बागै सुंगा आबुनि बागै साइतक जाखा आं चिनि कसाक बदलनि कक्सबि सायां कसाक अंथुन कखरां अंथुन कुफुर अंथुन जेफान अंथुन जों त्रिपुरा हास्तेनि जत्तो दफानि बरगरक जत्तो बदलनि बरगरक जत्तो पॉलिटिकल कलरनि बरगरक सुंगा नायो तब लोकसभा चौंगमारी विधानसभा चौंगमारी एडीसी चौंगमारी फाइखांखाय अब खुरजाक फायो अब लगे लगे ताइबो कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट ताइबो अनेक गोबां अब फाइजागो किन्तु 125th कन्स्टिट्यूशनल एमेंडमेंट बिल अब स्टेट गवर्नमेंट एडीसी विभाग बरंगनी कमेंट्स अब खाइर हरजाक अब तुई एडीसी विधानसभा एसेंब्ली अनेक कक काखा आं एमपी तंफ्रो अनेक कक माने दिशामानि उलावो ओ बिल नामजाखा ताक फानो अब इम्प्लीमेंटेशन गया अब अंगिया अंगई आं सुद काइसा एग्जाम्पल आं सानना नायो बुसुक जरातै डेंजरस जोंनि साब्रुम जिल्लानि काइसा जागा लुधुवा और 196 acre of land जोंनि त्रिपुरासा ताखौ बुखौराव for generations काइबा काइब्रै कथाम जेनारेशन ओ जगाओ बरक दङो आगे बरक हुक खलायसाखा बिनि परे पारा खलायखा बिनि परे और रबर प्लांटेशन खलायखा हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन खलायखा नक तंखा जे लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट ताई ताबुकनि गवर्नमेंट आगे इंदिरा आवास योजना ताबुक प्राइम मिनिस्टर आवास योजना बाय और नक तंखा और बालुवारी अंगनवाड़ी अंखा फेरांग थांखा तुई थांखा लामा अंखा ICDS सेंटर अंखा प्राइमरी स्कूल अंखा तब ओ 196 acre माने प्राय 500 कानी जगाओ तंगनाय सिनी बरगरक सिनी त्रिपुरासा सिमिया ताई गुबुन रगबो दङ केवनो सुंगियागुई केवनी कोनो कगनायागुई स्टेट गवर्नमेंट औरनी साब्रुमनि कसाम बीजेपी MLA बो चुक्ली खायोई SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन खायोई इंडस्ट्री खायनाय आरो त्रिपुराओ इंडस्ट्री खायनायनि बागै निनि बुकजम नगर आसुक गोबांमा लैंड और एक्विजिशन खायजाक धर्मनगर कुमारघाट उदयपुर बिलुनियाओ yang agartala ni duklio nung oro age puila industry khainaba orong khainung kichu khaya sabromo thangoi chiri tipra sarong noroni ebik khai rukhlai nung SEZ khainai he sum development ni against yang itu kongkha nung ADC amsoyo amti khai oro 60, 70, 100 years tongi fainai borok abrisla kubang
नों बरंनो हाय रखलाय मानो दे चीनी कॉन्स्टिट्यूशन नी 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल पेशा एक तमोसा 5th शेड्यूल दिसलाय 6th शेड्यूल ताइबो फारां फान गोबांकुक नों अरनि केवनो जुदि नों आमुति खायै एबिक खायनिखाय बरंनि लैंड डेबिट खायनिखाय नों अर ग्राम सभा मा खायो ग्राम सभा मिनिमाम 80% बरक जुदि गवर्नमेंट नि ओ प्रपोजल जुदि बरक अब सपोर्ट खाया नों खायमाया देन हाउ दिस बीजेपी त्रिपुरा मोथा एंड IPFT अलायंस गवर्नमेंट कथालाइजा गवर्नमेंट आमती कसे डिसीजन नाखा इज दिस नॉट violation of the constitution killing the right of the Adivasis indigenous people abuni bagino 127 constitution 25th constitution amendment bill nango o kogrongno ang Tripura hasteni jotto chini tako bukhorongno Triprasa non Triprasa borong thanio ang submit khayo please वांसुक दी आबुनी एगेंस्ट कक दिशा दी थानसा खायोई थानसा सिमी हनके होंगिया थानसा तमनिबागोई थानसा होंगोई